नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो आपण माने समस्ते जानिचंती सुभद्रा योजनार वर्तमान सुधा प्रथम किस्तिर 4टी पर्यायर जहाँकि टंका आसी सारी एवं ये 4टी पर्यायर पाखापाखि 98 लक्ष रु ऊर्ध्व हिताधिकारी माँ मानू सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 5,000 टंका मिल सारी एवं यही जो शेष थर आपण मानकर फेब्रुआरी मास 8 तारिख रे आपण मानकर सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका आसिला से समय बहुत सारा हिताधिकारी रहीगले जो मानकर जहाँकि पूर्वर आवेदन करी मध्य एपर्यंत सुभद्रा योजनार टंका मिल पारिला नहीं। तेणु सरकार जो घोषणा करा जायतिला जे समस्त को मार्च मास 8 तारिख सुधा आपण मानकर सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करा जिवो एवं 1 कोटी रु ऊर्ध्व जोटा कि आपण मानकर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मैडम जो सूचना देते जे 1 कोटी रु ऊर्ध्व जो माने भी सुभद्रा योजन आवेदन करिसेंती समस्त को प्रथम किस्ती मिलवा सहित मार्च 8 तारिख रे द्वितीय किस्ती मध्य मिलिबो। किंतु वर्तमान जहाँकि आपण मानक मन रे गोटे डाउट रोची जे प्रधान आमर सुभद्रा योजनार जो मानकर टंका मिली नाही सेमाने कौन करेंगे कौन कले सेमानकर जहाँकि टंका मिल पार एवं आउ गोटे अपडेट मुझे आपण मानक देवाई चाहूँगी सुभद्रा योजना को नहीं जहाँकि बहुत सारा हिताधिकारी रही जो मानकर ऑलरेडी सबू डिटेल्स ठीक थाई टंका मिलना किंतु सरकार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान 2 लाख रु ऊर्ध्व रही हिताधिकारी जो मानकर EKYC पेंडिंग अच्छी एवं बैंक डीबीटी वर्तमान सुधा क्लियर कर पारि ना किंतु प्रश्न उठुची जो मानकर ऑलरेडी सबू डिटेल्स क्लियर होईची सेमानकु काहेकि टंका मिलिला नाही को कारण पई सेमानकर टंकाटी पेंडिंग अच्छी एवं जो मानकर रिजेक्ट होईची सेमानकु कोन करिया पई पड़िबो एनै उपमुख्यमंत्री गुटे सूचना दैचंती। आसंतु सेही भिडियोटी सर्वप्रथम आपण मानक सहित मु शेयर करूची तो सेही भिडियो आपण माने देखिला परे आपण मानकर जाकी जो डाउट रहउथिला एवं आपण मानकर जो जो प्रॉब्लम रहउथिला ताकू नै सरकार केते चिंतित अछंती से विषय जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देखंतु 98 लाख महिला पाखे आज सुभद्रा पहुंची सारलानी सुभद्रा कोटिए महिला पाखे पहुंचीबो भाग्यवान 2 लाख महिला जे शेष बलर हिताधिकारी हेबे मु ओडिसार समस्त घर रे थिबा सुभद्रा पाई नथिबा भौणी माने जो माने योग्य हिताधिकारी तांको अनुरोध करूची निज अकाउंट डीबीटी एनेबल करे दियंतु बैंक टिके बुली आसंतु सुभद्रा आपणको घरे पहुंचेबो। अंगनवाड़ी सेंटर रे ब्लॉक रे डिस्ट्रिक्ट रे रिजेक्ट हेइथिबा भौणी मानकर तालिका अछि जदि कहीं योग्य हिताधिकारी किंतु रिजेक्ट रे अछंती ताहले आपण ब्लॉक रे जाई सुभद्रा कमिटी सुभद्रा हेल्प डेस्क रो भौणी मानकु भेटंतु लेखिकरी दियंतु ब्लॉक कमिटी निष्पत्ति नेले आपण को जोड़ी दिया जिवो। मार्च 8 पूर्वरु कोटे महिला हे जायथिबे। तो आपण माने समस्ते सुनुथुले जहाँकि उपमुख्यमंत्री जो प्रभाती परिड़ा मैडम जो सूचना देइचंदी जे जो मानकर टंका आसी नाही सेमानकु मार्च मास 8 तारिख पूर्वरु जाकि सुभद्रा योजना रे टंका मिली जिवो एवं एथिरे मात्र 2 लाख नुआ हिताधिकारी को जाकि सुभद्रा योजना रे टंका मिलिबो किंतु जो रिपोर्ट से देइचंदी एवं से सेथिरे बहुत सुंदर भाव में हसी हसी आपण मानकु कहउचंदी जदि आपण माने सुभद्रा योजना टंका पाई नांती ताले थरे जाई बैंक बुली आसंतु मैडम ए बैंकटा कौन बुलवा जगह कि बैंक रे जो सब असुविधा होउची से सबुर समाधान दीर्घ आपण मानकर 5 मास हो गला 4 रु 5 मास हो गला जे बारंबार आपनकर गुटिए जाकि रोची जे सुभद्रा योजना रे डीबीटी प्रॉब्लम तो जो मानकर डीबीटी प्रॉब्लम से माने तो टंका पाई नांती किंतु बहुत सारा हिताधिकारी अछंती जो मानकर सबु डिटेल्स ठीक थाई मध्य वर्तमान टंका मिली पारिला नाही। तेणु आपनकर जो सूचना देले जे 98 लाख हिताधिकारी वर्तमान पाइचंती आउ 2 लाख हिताधिकारी को शामिल करा जिवो किंतु यह सहित आपण मध्य पूर्वर गुटे रिपोर्ट देथिले जे पाखापाखि केवल NPCI क्लियरेंस पई 2 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी रही जो मानकर NPCI वर्तमान सुधा क्लियर नाही एवं जो मानकर ऑलरेडी अच्छी जोटा कि आमर कमेंट रे मध्य बहुत हिताधिकारी कमेंट करथिले तांकर सबु डिटेल्स ठीक थाई मध्य कोन पई टंका आसिला नाही से नहीं आपण माने कोनोसी रिपोर्ट वर्तमान सुधा दे पारिले नाही। आ गुटे देखंतु आ गुटे से कहिले जो मानकर रिजेक्ट हेची तो रिजेक्ट जो मानकर हेची से मानकु पुणी आपण मानकर ब्लॉक ऑफिस जीवा पई पड़िबो बा जो आमर रही सुभद्रा कमिटी से माने कोउटी रही से विषय में हुए तो समस्त हिताधिकारी को जना नहीं किंतु कह जाउची जे आपण माने ब्लॉक जांतु
ବ୍ଲକ୍ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅପସନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଅପସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ମତକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆଶା ରହିଛି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ବାଛି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭାବରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ କ'ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଡାଉଟ୍ରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟିକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ନିହାତି ନିଜର ବ୍ଲକ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା କମିଟି କ'ଣ ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ରହିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହାକି 2.5 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2,50,000ରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି EKYC ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 4ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାକି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାର 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇକି EKYC କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ନିହାତି ଥରେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ସେଠି KYC କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି EKYC ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ନିଜକୁ ଯାଇକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଥିବ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।